شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ شوال کے مہینے کا خاص وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے ہم شوال کی فضیلت جانیں گے کہ شوال کی کیا فضیلت ہے، اس کے بعد شوال کے نوافل، اور شوال کے مہینے میں جو وظیفہ، ایسا وظیفہ جس سے آپ کی 70 قسم کی دنیاوی حاجتیں اللہ کے حکم سے پوری ہوں گی، تو میں آپ کو اس کے بارے میں آج بتاؤں گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہجری سال اور اسلامی مہینے میں 10واں قمری مہینہ شوال المکرم ہے۔ یہ مہینہ چونکہ روزے داروں اور بندگان خدا کے انعام و اکرام کا مہینہ ہے، لہٰذا اسے شوال المکرم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ماہ رحمت اور مغفرت کے مقدس اور متبرک مہینے رمضان المبارک کے بعد آتا ہے اور اس سے متصل ہونے کے باعث عظمت اور اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان المبارک دینی اور روحانی حیثیت سے سال کے دیگر تمام مہینوں میں محترم، مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک نفسانی خواہشات کی قربانی، عظیم مجاہدے، بے مثال صبر و استقامت، عبادت، جد و جہد سے عبارت ہے۔ شوال المکرم کا پہلا روز سعید عید الفطر در حقیقت رحمان اور رحیم پروردگار عالم کی جانب سے اہل ایمان کے لیے پروانہ مغفرت ہے اور انعام و اکرام کا دن ہے، لہٰذا اس ماہ کو شوال المکرم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ شوال کا پہلا دن اور اس کی پہلی تاریخ کائنات کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی میزبانی اور ماہ سیام میں روزے داروں اور عبادت گزار بندوں کی مسرت اور شادمانی اور اکرام کا روز سعید ہے۔ سرور کائنات امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے ارشاد گرامی ہے، جب عید الفطر کی رات شوال المکرم کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم چاند رات بھی کہتے ہیں، تو اس رات کو آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام و اکرام کی رات کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جب صبح اہل ایمان عیدگاہ کی جانب نکلتے ہیں تو اللہ عز و جل ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری اسے دے دی جائے۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے ان بندوں کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے عوض اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی ہے۔ شوال کے معروف اور مشہور معنی بلند کرنے والا اور اوپر اٹھانے کے ہیں۔ آدمی اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے اور اونٹنی نے اپنی دم بلند کی، اس طرح عربی میں اس کو کہا جاتا ہے۔ کیونکہ شوال المکرم خصوصاً اس مہینے کی ابتدائی شب اور ابتدائی دن یعنی عید الفطر کے روز سعید بے شمار بندوں کے گناہ اور ان کے نامہ اعمال اللہ عز و جل اٹھا دیتا ہے، اس بنا پر اس کو شوال کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں، جبکہ شوال کا نام شوال اس لیے پڑا کہ اس میں اسے بلند کیا جاتا ہے، یعنی گناہ اوپر اٹھائے جاتے ہیں، بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ بخشش اور مغفرت کی طرف اشارہ ہے۔ اب شوال المکرم کے کچھ وظائف اور کچھ نوافل جو احادیث سے ثابت ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ اس مہینے کی برکت کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی برکت سے فیض یاب ہو سکیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی تمام وظائف جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جیسا کہ رمضان شریف گزرتا ہے تو عید کی چاند رات کو آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات کو ہم گوا دیتے ہیں، جبکہ اس رات میں عبادت کا ثواب اسی طرح سے ملتا ہے جیسے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو شوال کے جو عید کا پہلا دن چھوڑ کر اس سے آگے جو 6 روزے ہوتے ہیں ان کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوال میں 6 روزے رکھنے کا بڑا ثواب ہے۔ جس مسلمان نے شوال کے 6 روزے رکھے
तो इसने गोया सारे साल के रोजे रखे, यानी पूरा साल रोजों का सवाब मिलता है, पूरा साल रोजे रखने का सवाब मिलता है। सैयदना हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने रमजान शरीफ के रोजे रखे और फिर इनके साथ शवाल के 6 रोजे मिलाए तो इसने गोया तमाम उम्र रोजे रखे। शवाल के नवाफिल, हदीस में आया है कि जो मुसलमान शवाल की पहली रात या दिन में, यानी चांद रात या अगले दिन में नमाज ईद के बाद 4 रकत नफिल अपने घर में पढ़े, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 21 मरतबा पढ़े, तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा और दोज़ख के 7 दरवाजे इस पर बंद कर देगा और इतनी देर तक ना मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकान ना देख ले। यानी शवाल की पहली रात, यानी जिसको हम चांद रात कहते हैं, ये उसका अमल है। शवाल की पहली रात में क्या करना है, 4 रकत नफिल इस तरह से पढ़ने हैं, अपने घर में ही इस तरह से अदा करने हैं कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद 21 मरतबा पढ़नी है। इसके फजीलत क्या है कि जब आप ये 21 मरतबा सूरह फातिहा के बाद 4 रकत पढ़ लेंगे तो आपको इसके बदले में अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे खोल देंगे, दोज़ख के 7 दरवाजे आप पर बंद कर देंगे और इतनी देर तक मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह ताला आपको जन्नत में आपका मकान ना दिखा दे। दूसरी रिवायत में है कि माह शवाल की बाद नमाज जोहर रात को या दिन को 8 रकत नफिल पढ़ें, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 25 मरतबा पढ़ें, फिर सलाम के बाद सुबहान अल्लाह और 70 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह ताला इसके वास्ते रहमत और हिकमत के दरवाजे खोल देगा और इसके लिए जन्नत में बड़ा मकान बनाएगा कि इससे बड़ा मकान किसी का ना होगा और अल्लाह ताला 70 हाजतें दुनिया में इसकी पूरी फरमाएगा। ये माह शवाल का खास वजीफा है जो मैंने आपको जिक्र किया है कि 70 हाजतें आपकी दुनिया की पूरी होंगी। तो माह शवाल में आपने क्या करना है कि नमाज जोहर के बाद 8 रकत नफिल पढ़नी है, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 25 मरतबा पढ़नी है, फिर सलाम फेरने के बाद सुबहान अल्लाह और दुरूद शरीफ 70 मरतबा पढ़ना है और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। जो भी आपकी हाजात हैं इंशाअल्लाह ताला 70 हाजतें जो दुनिया की हैं अल्लाह ताला वो कबूल फरमाएंगे। शवाल के एक और वजीफा, बाद नमाज इशा 4 रकत नफिल 2-2 करके इस तरह से पढ़ने हैं कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 3 मरतबा, सूरह फलक 3 मरतबा और सूरह नास 3 मरतबा पढ़कर अपने गुनाहों की तौबा मांगनी है। अल्लाह पाक के नवाफिल की बरकत से आपके गुनाह माफ फरमा देगा और आपकी तमाम किस्म की हाजात जो भी आप अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपकी वो दुआ जरूर कबूल फरमाएंगे, क्योंकि अक्सर दुआ की कबूल ना होने में इंसान के गुनाहों का जो है वो बहुत बड़ा अमल दखल होता है कि जब इंसान की दुआ तभी कबूल नहीं होती जब उसके गुनाह ज्यादा हों। कबूलियत के कुछ औकात जो हैं वो अहदीस में अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस में कबूलियत दुआ के चंद औकात बताए हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों, आपकी हाजतें जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, तो आपको चाहिए कि आप अपने गुनाहों की ज्यादा से ज्यादा माफी मांगे। जरूरी नहीं है कि इंसान के गुनाह हो तो फिर ही वो माफी मांगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। तो ये इससे ये पता चलता है कि अगर कोई इंसान बेशक गुनाहगार नहीं भी है तो अल्लाह ताला को तौबा करना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है। पहला वक्त जो दुआ की कबूलियत का है वो रात के आखिरी हिस्सा में दुआ कबूल होती है। पहला जो वक्त जिसमें दुआ कबूल होती है वो रात के आखिरी हिस्सा में, जिसको तहज्जुद का वक्त भी कहते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते हैं। एक हदीस से मैं आपको जो है वो बताऊंगी। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात जब आखिरी तिहाई रह जाती है तो हमारा रब आसमान दुनिया पर उतरता है और फरमाता है, कौन मुझसे दुआ करता है कि मैं इसकी दुआ कबूल करूं, कौन मुझसे कुछ मांगता है कि मैं इसको अता कर दूं,
कौन मुझसे गुनाहों की माफी चाहता है कि मैं इसके गुनाह माफ कर दूं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल दावात से ली गई है, बाबुद दुआ निस्फुल लैल इसका जो है वो बाब है। तो इसमें पता चला कि दुआ के कबूल होने का एक वक्त तहज्जुद का वक्त है। तो अगर हम ये अमल, जैसे कि पहले बताया गया, बाद नमाज इशा में वो नवाफिल पढ़ें, तो अगर हम तहज्जुद में पढ़ लें तो इंशाल्लाह जो भी आप दुआ मांगेंगे अल्लाह के हुक्म से आपकी वो दुआ कबूल होगी। दूसरा जो वक्त बताया गया है कि दुआएं जो है वो कबूल होती हैं, तो दूसरा वक्त जो है वो सजदे की हालत में दुआ कबूल की जाती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदे की हालत में बंदा अपने रब के बहुत ज्यादा करीब होता है, लिहाजा सजदे में कसरत से दुआ किया करो कि इसमें दुआएं कबूल होती हैं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुस सलात बाबुल मा युकालु फी रुकूइ वस्सुजूद से ये ली गई है। तो अब हम मतलब दुआएं जो है वो किन औकात में कबूल होती हैं, वो दो वक्त मैंने आपको बताया कि रात तहज्जुद के वक्त और सजदे की हालत में अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाते हैं। तो इन औकात में ज्यादा से ज्यादा दुआएं अल्लाह ताला से किया करें। जो नवाफिल शवाल के बताए गए हैं उनको भी पढ़ें और ज्यादातर कोशिश करें कि रात में पढ़े जाएं, जैसे कि बताया गया कि शवाल की रात को ये नवाफिल पढ़ेंगे तो अल्लाह के हुक्म से 70 किस्म की हाजतें आपकी दुनियावी कबूल होंगी। उसके बाद अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी सवालात के तसल्ली बख्श जवाब दिए जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो सके। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।